ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो। एकादश स्कंद विंशोऽध्याय ज्ञानादि त्यागर विषय वर्णन विंशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच कहति प्रभु भगवान सुनो हे भगवत उत्पत्ति स्थिति तत्वज्ञान जे अनुमाने विचक्षण विमल मति धीर वाणी जगत माया मात्र जानी से ज्ञान दे मो चरणे भावी खटी बहुत्य पणे मते भजति ज्ञानी जन मुतांको इष्ट प्रिय जन तीर्थ गमन जपदान यज्ञ देवता धन एक कोटि कोटि व्रत धर्म ए आदि जेते पुण्य कर्म नाना प्रकारे तप करी ज्ञान कला को नहे सरी उद्धव बुझी हमने तुमते भज तत्वज्ञानी मते भजिन खंड भव एवे छाड़ सर्वधर्म पूर्वे आशेष मुनि माने ज्ञाने से दिले मो चरणे संशय छाड़ी शुद्ध मने गोमिले वैकुंठ भुवने उद्धव देखो ये संसारे स्वभावे विविध प्रकार ये सर्प माया नाना मते आश्रय करे तो सोचिते ये माया प्रलय रथाई पूर्वे ताके ही न जानाई मध्य विलासे नाना रूपे जोग मोहिनी माया कल्पे एणुवे आदि मध्य केवल माया मात्र सत्य उद्धव कृष्ण मुख शुणी ज्ञान महिमा परवाणी ज्ञान वैराग्य करिते पुछिला कृष्ण पादगते उद्धव उवाच हे विश्वेश्वर नारायण अनादि पुरुष पुराण तु विश्वरूपी विश्वदेह भक्त रक्षण मते कह विशुद्ध विज्ञान कारण जहाँ वाछन्ति मुनिगण घर संसारे माया भ्रमे मुझे दूषित पथ श्रमे तोहर कथा कृत मते पान करा श्रुति पथे तो पद पद्मे छत्र प्राय शीतल मधु धारा बहे से पद पद्मे मोर आशा भवाब्दी चरणे भरोसा एकाल सर्प शरीरे कोपे धई अंतरे मुमूढ़ निज पथ हुड़ी भ्रमई अंधकूपे पड़ी तु नाथ शरण सदर एकु कृपारे उद्धर तोर चरण सुधारे बरसा कर मो शरीरे एमत वाक्य शुणी हसी कहती चक्रपाणी। श्री भगवान उवाच सुनो भगत सामर जे पूर्वे इतिहास कथा कुरु पांडव युद्धते एक कथा भीष्म कहते पांडु मोर युधिष्ठिर धर्मे से समर ज्ञाति बांधव कुलक्षये व्याकुल संशय हृदये पुछिले मोर विद्यमाने जे प्रश्न विष्णु
सन्निधाने से मुख्य धर्मे जहाँ कही श्रवणे शुणी अछि मोहि एबे सावधाने शुण वैराग्य मुक्ति लक्षण भीष्म बदनु अछि शुणी शुण कहिबा परमाणि जगते कारण प्रशस्ते शास्त्र कहति नाना मते जे तत्व सर्व एक मते विचारी जानी भाषाख्यात जे तत्व ज्ञान मोर मत ता बिनु किछि नहे सत्य जे तत्व ज्ञान पुरातन जगत उत्पत्ति कारण जन्म मरण ए जगते दुख संताप आदि जेते आद्यंत मध्य परमाण ए सर्व मिथ्या बोली जान जहाँ आदि अंत मध्य विनाश न देखी प्रमाद से सत्य ज्ञान तत्व जानी अधिक मिथ्या परमाणी नयने देखी शुणी कने जेहोवा करी अनुमान विकल्प सकल कारण विचारे नहे प्रमाण कर्मर फल ए जगत कर्म शरीरे हुए हत स्थावर ब्रह्म लोक जाए कर्म शरीरे नतिक्षय प्रथमे कही मुतते भक्ति जग महिमा जेते जे भक्ति मुक्ति कारण एबे कहिबा वीर सुण मोहर कथा मृगवाणी जे श्रद्धा चित्ते नित्य शुणी बदने करई कीर्तन सुस्वरे गाए अनुक्षण मोर पूजारे कमति आदरे करे नाना स्तुति मोर व्यापारे तत्पर साष्टांगे करे नमस्कार उद्धव दे मोर भक्त अधिक पूजा कामे रत मते देखिब सर्वभूते निरते देव प्राणी हिते मोर कारणे कर्म जेते आदरे करुथिब नित्ये मोर महिमा जेते गुण कीर्तन करुथिब गुण अधिक कर्म करे जेते अंतरे समर्पिब मते आशा न करी कर्म फले शरण पाद कमले कर्मे मिलिब जेते भोग मो प्रीति अर्थे परित्याग मो कार्य अर्थे करी पुण्य जेहोवा यज्ञ तपोदान अर्पण करी सर्वमते ब्रह्म आनंदमय चित्ते देह जीवन देई मते बंदीब मोर पद गते ए सर्वभव उपाय जेहोवा साधे निज देहे तार भवती मोर पदे मत होछि आनकेते जे प्राणी मोहर चरणे दंडे मिसे अवाक्षणे मन निश्चल करि देवे ज्ञान वैराग्य लभे देवे मो पद भक्ति उपादाने देखोई आत्म तत्व ज्ञाने हृदय भक्ति उदय वैराग्य देखोई विषय अणिमादि अष्टनिधि निकटे थांती निरवधि एवं कृष्ण वाक्य शुणी उद्धव जोड़ी बेरी पाणी बोलो हे कृष्ण मुख चाहि भोनाथ शुण भावग्राही तोहर भय चरणे मोहि पुछई दास पणे उद्धव उवाच
যম নিয়ম সমদম যেতে প্রকার যথাক্রম তিতিক্ষা ধুতি তপদান কহ হে প্রভু ভগবান শৌচের সত্য ত্যাগ ধন দক্ষিণা যজ্ঞ ভাগ কি রূপে বিদ্যা লজ্জা সিরি কি সুখ দুঃখ লাভ করি কি সাধু মার্গ কে কুপথ কে মূর্খ কে অপণ্ডিত কাহাকু বলি স্বর্গলোক কিয়ে বা অটই নরক ধনাঢ্য গণিবাকে মতে দুঃখী দরিদ্র বাকেতে তাহাকু বলি বন্ধু ঘর কেও বা কৃপণ ঈশ্বর এ আদি প্রচারই তোতে ভনাথ কহ যত চিত্তে মো চিত্ত সংশয় প্রমাণ এ প্রশ্ন পচারিলি তেণু যেও বা ঘটে যেও মতে ভনাথ কহ যত চিত্তে পুরুষ সিংহ চক্রপাণি এ মন্ত ভৃত্য শুনে চিত্তে সকল অবধারী কহতি প্রভু দৈত্যারি শ্রী ভগবান বাচ শুনো উদ্ধব এক চিত্তে যে প্রশ্ন পচারিলু মতে বচন মধ্যে সত্যবাণী নির্লোভ পর ধন জানি লজ্জা সকল সঙ্গ ত্যাগ ধন সঞ্চয়নে বৈরাগ্য মৌন ব্রহ্মচর্য গুণ ধৈর্য আস্তিক কারণ জীবে অহিংসা ভয় ক্ষমা যম দ্বাদশ এ মহিমা শৌচ তপ জপদান আনন্দে মোহর অর্জন আচার্য সেবা তীর্থ গতি শ্রদ্ধারে পুজিব তিথি সকল চেষ্টা পরহিতে সৃষ্টি অবলম্বন চিত্তে নিয়ম দ্বাদশ এ জাণ এবে বিবরণ পরিত্রাণ মো দেহে জীব বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সংযম নিদম জিহ্বা উপস্থ বদ্ধ ধূতি তিতিক্ষা সর্ব দুঃখ শান্তি পরদণ্ড ত্যাগ দান তপবর্জিত সঙ্গ কাম নিজ স্বভাবে দেবে দিনি শৌচ বলি তাকু ভণি সমান দৃষ্টি সর্বভূতে যে সত্য পথ মরণতে সকল কর্ম ফল ত্যাগ শৌচ লক্ষণ স্বভাব সংসারে সন্ন্যাস লক্ষণ উত্তম ত্যাগ ইহা জাণ ধনাঢ্য বলি সয়লে যে নিত্য ইষ্ট ধর্ম পালে দক্ষিণা জ্ঞান উপদেশ মুযজ্ঞ রূপে ঋষিকেশ শ্রুদৃঢ়ে পবন ধারণ পরাত্মা যোগে লক্ষণ ভাগ্যে যে ঈশ্বর মোর গতি বড় লাভ প্রাণী বিষয়ে ভেদ বুদ্ধি নকরে দেবী বিদ্যা প্রসিদ্ধি নিন্দিত কর্মে যে ডরই উদ্ধব জাণ লজ্জা সেই সকল ভাবে অনপেক্ষ ঈশ্বর ভাবটি প্রত্যক্ষ সমেদে দুঃখ সুখমণি সে মহা সুখী নিত্য ভবণি নিরতে কাম ভোগ সুখ তাহাকু বলি মহা দুঃখ যে আত্মা বদ্ধ মুখ্য জানে সে প্রাণী পণ্ডিত খানে দেহকু বলি বন্ধু ঘর এড়ে যে করে অহংকার তাহাকু মূর্খ বলি জানি হসি কহতি চক্র পাণি
মতে ভজই যে মতে উত্তম বিপ্রহে জগতে তেণে চঞ্চল যার চিত্ত উদ্ধব সেই সে কুপথ যার হৃদয়ে তম গুণ সে প্রাণীর লক্ষণ প্রাণী পরম বুদ্ধি মুহি গুরু প্রায় হিত কহি উদ্ধব উত্তম ঘর অটে মনুষ্য করে বর মো সর্বগুণে যার মন তার সমীপে সর্বধন মো ভাবে যার চিত্ত নাহি সংসারে দরিদ্র সে অজিত ইন্দ্রিয় যাহার সংসারে কৃপণ সে নর ত্রিগুণী যার সঙ্গ নাহি উদ্ধব ঈশ্বর সে প্রশ্ন কলু বিরোধী কহিলি শুণ মন দে অধিক বিশেষ বর্ণনে প্রস্তাবে নাহি প্রয়োজনে সকল ভাবে গুণ দোষ এণু হে জগতে অশেষ বলই বিপ্র জগন্নাথ শ্রী একাদশে ভাগবত উদ্ধব পুজিলে মতে অচ্যুত কহিলে মতে ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে परमहंस्यां संहितायां व्यास्यां एकादश स्कंदे श्री कृष्ण उद्धव संवादे ज्ञान भक्ति योग कथन नाम विंशोऽध्याय।